تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نوجوان نسل میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رجحان اور پب کلچر پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کو پنجاب بننے سے بچانا ہے۔ حیدرآباد کی گچی بالی اسٹیڈیم میں 74ویں BN ملک میموریل آل انڈیا پولیس فٹ بال چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ آج کا نوجوان کھیلوں کے میدانوں کو چھوڑ کر پب کلچر اور منشیات کی دلدل میں پھنس رہا ہے اور حکومت کا اصل مقصد نوجوانوں کو منشیات سے دور کر کے کھیلوں کے میدانوں کی طرف واپس لانا ہے۔ چیف منسٹر نے پنجاب کی موجودہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ پنجاب جو کبھی اداکاروں اور جان بازوں کی سرزمین ہوا کرتا تھا، آج منشیات کی وجہ سے شدید بحران کا شکار ہے۔ ہمیں مل کر اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ تلنگانہ کی حالت پنجاب جیسی نہ ہو۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ریاست کو اس تباہی سے بچائیں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں جرائم کی بدلتی ہوئی نوعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کو ایک دو دھاری تلوار قرار دیا اور کہا کہ جہاں AI کے بے شمار فوائد ہیں، وہیں سائبر کرائم اور منشیات کی اسمگلنگ میں اس کا غلط استعمال پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ انہوں نے پولیس فورس پر زور دیا کہ وہ ان جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے انتہائی احتیاط اور مہارت سے کام لیں۔ موسم گرما کی تعطیلات میں بچوں کے موبائل فون کے مزید عادی ہونے کے امکانات۔ تعطیلات کے دوران والدین کو بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے اور ان کی رہنمائی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات شروع ہوتے ہی ماضی کی وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب بچے چھٹیاں گزارنے کے لیے نانا نانی کے گھر جایا کرتے، ہرے بھرے کھیتوں میں کھیلا کرتے، اپنوں کے درمیان وقت گزارا کرتے۔ لیکن آج کل بچپن 5 انچ کی موبائل اسکرین میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ بدلتے وقت نے بچوں سے کھیل کے میدان، ان کی ہنسی، ان کا سکون، حتیٰ کہ ان کی صحت تک چھین لی ہے۔ والدین کی اپنی مصروفیات اور بچوں کو وقت نہ دینے کی وجہ سے آج کی نسل ڈیجیٹل سراب میں پھنس کر تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ بچے سوشل میڈیا پر اجنبیوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہیں۔ ریلز بنانے اور دیکھنے کا جنون تو اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ اپنی نیند اور خوراک کو نظر انداز کر رہے ہیں، اپنی صحت اور سنہرے مستقبل کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ والدین کا بچوں کو توجہ نہ دینا انہیں موبائل کا عادی بنا رہا ہے۔ ریلز اور ورچوئل دنیا کی چکا چوند بچوں کی ذہنی صحت کے لیے ایک زہر ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ حال ہی میں حیدرآباد میں ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں جہاں پر معمولی ڈانٹ ٹپٹ پر یا پھر موبائل فون کا زیادہ استعمال کرنے پر بچے گھر چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں، جبکہ کچھ نے تو اپنی جانیں بھی دے دی ہیں۔ تعطیلات کے ان دنوں میں بچوں کو مہنگے گیجٹس کی نہیں بلکہ وقت دینے کی ضرورت ہے۔ والدین کو اس بات پر گہری نظر رکھنی ہوگی کہ ان کا بچہ انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہا ہے یا پھر کن لوگوں سے وہ رابطے میں ہے۔ خاص طور پر امتحانی نتائج کے بعد بچوں کو بے پناہ حوصلہ دینے، ان کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے انہیں صحیح سمت میں رہنمائی فراہم کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ والدین کی تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا وقت بچوں کے روشن مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے بنگلور سے بذریعہ ہوائی جہاز لائے گئے انسانی پھیپھڑوں کو بحفاظت اور کم سے کم وقت میں کمس اسپتال پہنچانے کے لیے گرین چینل قائم کیا۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے ایک مرتبہ پھر گرین چینل قائم کرتے ہوئے ایک مریض کی زندگی بچانے میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلور سے ایک خصوصی میڈیکل ٹیم انسانی اعضا لے کر بذریعہ ہوائی جہاز راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد پہنچی۔ ان اعضا کو سکندرآباد میں واقع کمس اسپتال منتقل کیا جانا تھا، جہاں ایک مریض کی زندگی بچانے کے لیے فوراً ٹرانسپلانٹ آپریشن ہونا تھا۔ ایئرپورٹ سے اسپتال تک کا فاصلہ طویل ہونے کے بعد ٹریفک پولیس نے خصوصی انتظامات کیے، گرین چینل قائم کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے کمس اسپتال کے پورے روٹ پر تمام ٹریفک سگنلز کو فری ہینڈ کیا گیا۔ خصوصی ایمبولینس کی تیزی سے روانگی کو یقینی بنانے کے لیے
सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात नजर आए। ट्रैफिक हुकाम ने इस बात को यकीनी बनाया कि एम्बुलेंस को कहीं भी रुकना न पड़े। दरिया असना पुलिस हुकाम और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अवाम से अपील की गई थी कि वो इस तिब्बी इमरजेंसी के दौरान पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। अवाम की जानिब से भरपूर ताउन किया गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने मलकाजगिरी में सन डेंटल हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि शोबे तिब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसी मोजिज़े से कम नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने मलकाजगिरी में जदीद तरीन सहूलियात से लैस सन डेंटल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया और अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने शोबे तिब में बढ़ती हुई जदीद टेक्नोलॉजी और मुल्क की खुद इन्हिसारी पर रोशनी डाली। बीजेपी रियासती सदर ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के इस दौर में तिब के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक मोजिज़े से कम नहीं है। उनका कहना था कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस और इलाज को यकीनी बनाने के लिए एक नागुज़ेर जरिया बन चुका है। बदलती हुई तर्ज़ ज़िंदगी और ज़हनी दबाव की वजह से बढ़ते हुए तिबी मसाइल के हल में ये टेक्नोलॉजी मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। उन्होंने अस्पताल में मौजूद जदीद मिशनरी की सताइश करते हुए कहा कि ये फ़ख्र की बात है कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर मेड इन इंडिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज दिफाई साजो सामान से लेकर मेडिकल आलात तक सब कुछ मुल्क में तैयार हो रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की अक्कासी करता है। बीजेपी रहनुमा ने ओरल कैंसर जैसे खतरात पर तशवीश जाहिर की और कहा कि सन डेंटल हॉस्पिटल जैसी आलमी मियार की सहूलियात, जहां स्कैनिंग से लेकर इम्प्लांट्स तक की जदीद तरीन सहूलियात मैसर हैं, अवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित होगी और अवाम में सेहत के हवाले से बेदारी पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने बंजारा बरादरी के सरकर्दा अफराद से मुलाकात की। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता 25 अप्रैल को नई सियासी पार्टी तश्कील देने जा रही हैं और इसी तनाजुर में उन्होंने अपनी कोशिशों को तेज किया है। वो कई अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रही हैं। ये कविता ने पीर को बंजारा बरादरी की कई अहम शख्सियात से मुलाकात की, जिनमें रिटायर्ड एडिशनल डीजी DT नायक भी शामिल है। ये कविता हैदराबाद में वाक़ DT नायक की रिहाइशगाह पहुंची और उन्होंने DT नायक समेत कई सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात की। इस दौरान नई सियासी पार्टी की तश्कील और तेलंगाना में बंजारा बरादरी के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया गया। ये कविता ने बंजारा लीडर से दरख्वास्त की है कि वो उनकी सियासी पार्टी की तश्कील के सिलसिले में उन्हें मशवरे और तजावीज़ात पेश करे। ये कविता ने यकीन दिलाया है कि वो बंजारा तबके को मुनासिब मौक़े फराहम करेंगी। जगतियाल जिले में मुनक़िद प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान एक ASI मोबाइल फोन पर रील्स देखने में मसरूफ नजर आया। पुलिस अफसर की बेफिक्री से रील्स देखने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जगतियाल जिला हेडक्वार्टर में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। याद रहे कि प्रजावानी प्रोग्राम में दूर दराज इलाकों से गरीब और मजबूर लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनके मसाइल हल होंगे। ड्यूटी पर मामूर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अवामी शिकायत सुनने या फिर अमन व अमान बरकरार रखने के बजाय अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन में खोए हुए पाया गया। मज़कूर अफसर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो बड़ी बेफिक्री से रील्स देख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अवाम अपने मसाइल के हल के लिए कतारों में खड़ी है, जबकि जिम्मेदार ओहदे पर फायज अफसर अपनी ड्यूटी के दौरान तफरी में मसरूफ है। इस वाक़े के बाद पुलिस इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। नेटिजन्स भी तबसरे कर रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि मुहाफिज ही इस कदर लापरवाह होंगे तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाएगी। सोशल मीडिया सारिफीन सवाल कर रहे हैं कि क्या पुलिस की वर्दी पहनकर अवामी वक्त का इस तरह से ज़िया करना दुरुस्त है। साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर कोहेड़ा फ्रूट मार्केट की कीमती अराजी को फरोख्त करने की साजिश रचने का इल्जाम आयद किया है। BRS रहनुमा हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोहेड़ा फ्रूट मार्केट की
200 एकड़ अराजी को कौड़ियों के दामों बेचने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आदद शुमार पेश करते हुए कहा कि 15 करोड़ रुपये फी एकड़ की शरह से तकरीबन 3000 करोड़ रुपये मालियत की ये जमीन मिडिलमैन के हवाले की जा रही है। ये अवामी असासों की खुली लूटमार है। साबिक वजीर ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि इस माहिदे के लिए पस पर्दा मुलाकातें हो रही हैं। केरला से कुछ मिडिलमैन हैदराबाद पहुंचे और लीला होटल में जमीन के सौदे के हवाले से अहम बातचीत की गई। ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है। हुकूमती तजवीज़ पर हरीश राव ने तनकीद की। उन्होंने कई तकनीकी और कानूनी रुकावटों की निशानदही करते हुए कहा कि जमीनें फिलहाल कानूनी तनाज़ात का शिकार है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने उन जमीनों पर मुकदमा दायर कर रखा है जिसकी वजह से मुस्तकबिल करीब में न तो ये ज़मीनें हासिल की जा सकती हैं और न ही वहाँ किसी मार्केट की तामीर मुमकिन है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो किसानों के मफादात के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने सवाल किया है कि जब एक जगह मार्केट के लिए मौजू है तो उसे मुतनाज़ा ज़मीन पर मुंतकिल करने का मकसद सिर्फ मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुँचाना ही हो सकता है। ఈ భూమిని మింగే కుట్ర చేస్తా ఉన్నారు. ఈ భూమిని మాయ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ 200 ఎకరాలంటే ఇందాక సబితక్క అన్నారు, కిషన్ అన్న అంటున్నాడు ఇక్కడ 15 కోట్లకు ఎకరం ఉంటుంది సార్ అంటున్నారు. అంటే ఈ 200 ఎకరాలంటే 3000 కోట్ల విలువ కలిగిన భూమి. ఈ 3000 కోట్ల విలువ కలిగిన భూమిని టీజీఐఐసికి ఇచ్చి అక్కడి నుంచి తమ అనుయాయులకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం. మొన్ననే వచ్చిందట ఎవరో మద్రాస్కి వెళ్ళి బంటి చెప్తుండే లీలా హోటల్లో చాలా లీలాలు జరిగినాయని చెప్తుండే. కేరళకి వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి ఎవరు వచ్చి భూమి చూసిపోయినట్టు ఆల్రెడీ. కేరళకి వెళ్ళి కొందరు వచ్చేసి ఇదంతా దిగిందట, చూసిందట, లీలా హోటల్లో దిగిందట, కొంతమంది మనోళ్ళు పోయి మాట్లాడిందట. సో అయితే మనోళ్ళంటే మన పార్టీ వాళ్ళు కాదు, ఇక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యే గారు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి నాయకులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు పోయి వాళ్ళతో మాటలు ముచ్చట్లు అయినాయట. నేను అంటున్నా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ మార్కెట్ కడితే ఇక్కడ దాదాపు రోజు 25-30 వేల మంది రైతులు వస్తారు కదా. हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके तुकुगुड़ा में गाँव रक्षकों के एक हजूम ने बैलों को ले जाने वाली एक लॉरी को घेर कर लॉरी में सवार अफराद को बुरी तरह से ज़द-ओ-कोब किया। ज़रा ने बताया पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ तुकुगुड़ा के मुकाम पर गुज़िश्ता रात तकरीबन 100 ta 150 अफराद पर मुश्तमिल एक मुश्तइल हजूम ने बैलों को ले जाने वाली एक लॉरी को घेर लिया और लॉरी में सवार अफराद पर वहशियाना हमला किया। बताया जाता है कि मुतासरीन मल्लापल्ली से बैलों को लॉरी में लाद कर ले जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी तुकुगुड़ा के करीब पहुंची, एक स्विफ्ट कार में सवार अफराद ने रास्ता रोका। देखते ही देखते लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई और हुजूम ने मजहबी नारेबाजी शुरू कर दी। वो लॉरी में सवार अफराद पर टूट पड़े। बताया जाता है कि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया। इत्तला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि जख्मियों का इलाज जारी है, उनकी हालत तशवीशनाक है। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमला अचानक और इंतहाई मुनज़्ज़म था। हमलावरों ने न सिर्फ लॉरी में सवार अफराद को बेरहमी से पीटा बल्कि लॉरी को भी नुकसान पहुंचाया। ला रहे थे मल्लापल्ली से ला रहे थे, तुपगुड़े के चौरस्ते पे रोक दिया। कई का माल लेके आ रहे थे? ये तुपगुड़े बाजार में बेचने के हाथ से लेके आ रहे थे मल्लापल्ली के बाजार से। तो तुपगुड़े पे रोक के ऐसो लाठों से मार के पूरा नारेबाजी करके माल को लूट लेके गौशाला के हैंड ओवर कर दिया, लगा लूट लेके। गाड़ियाँ कहाँ पर है? गौशाला में है? नहीं, अब पीएस में आए तो कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे थे, फिर भिजाए मेडिकल को, भिजाए मेडिकल से आए बात तो। हैदराबाद में पीडीएसयू कारकुनान ने निजी कॉलेजों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नामपल्ली में वाक़ इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के बाहर आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब पीडीएसयू के कारकुनान ने दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। तलबा तंजीम निजी कॉलेजों की मनमानियों
اور حکومتی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ PDSU یعنی پروگریسو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ یونین کے درجنوں کارکنان نے نجی کالجوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کارپوریٹ اور نجی کالجوں کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے جو گرمی کی شدید لہر اور سرکاری تعطیلات کے باوجود کلاسز کا انعقاد کر رہے ہیں۔ PDSU رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ حکومتی احکامات پر صرف سرکاری کالجوں میں عمل درآمد ہو رہا ہے جبکہ نجی تعلیمی ادارے قوانین کو پیروں تلے روند رہے ہیں۔ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے مظاہرین کو عمارت کے قریب جانے سے روکا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ بعد ازاں پولیس نے PDSU کے کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کر قریبی پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ طلبہ تنظیم کا کہنا ہے کہ جب تک انٹرمیڈیٹ بورڈ نجی کالجوں کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کرتا، قواعد و ضوابط کی پاسداری کو یقینی نہیں بناتا، ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نرمل ضلع میں گیانا سرسوتی مندر کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست میں مذہبی سیاحت اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے ایک بڑے منصوبے کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نرمل ضلع کے تاریخی قصبے باسرہ میں مشہور زمانہ گیانا سرسوتی مندر کی ترقی اور تزئین و آرائش کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ 225 کروڑ روپے کے اس میگا پروجیکٹ کا مقصد زائرین کے لیے سہولیات کو بہتر بنانا اور اس مقدس مقام کو عالمی سطح پر روشناس کروانا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ باسرہ مندر جو جنوبی ہند میں علم کی دیوی سرسوتی کے لیے وقف واحد مندر تسلیم کیا جاتا ہے، اب ایک نئی شکل میں نظر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اپنی اہلیہ اور خاندان کے ہمراہ مندر میں خصوصی پوجا بھی کی اور پھر ترقیاتی کاموں کے لیے باضابطہ طور پر بھومی پوجا کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، وزیر برائے اوقاف کونڈا سریکھا، وزیر آبکاری جوپلی کرشنا راؤ بھی موجود تھے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر سن معراج نے SIR ہیلپ ڈیسک کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری رجسٹریشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے علاقے تالاب کٹا میں SIR ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ MLA یاقوت پورہ جعفر سن معراج نے مشتاق احمد کے ہمراہ ہیلپ ڈیسک کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری رجسٹریشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس مہم کا مقصد شہریوں کو SIR رجسٹریشن اور ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج و درستگی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنا ہے۔ MLA جعفر سن معراج نے زور دیا ہے کہ ہر اہل شہری اپنا نام ووٹر لسٹ میں یقینی بنائے تاکہ جمہوری عمل میں بھرپور شرکت کی جا سکے۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے سینئر لیڈرز اور سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ میں مفتی محمود زبیر قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء تلنگانہ آندھرا پردیش آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ اس وقت میں جناب مشتاق صاحب اور MLA جعفر حسین معراج صاحب، سہیل قادری صاحب کی دعوت پہ SIR سے متعلق ایک سنٹر جو یہاں تالاب کٹے میں شروع ہوا ہے وہاں پہ آنا ہوا۔ اس وقت میں یہ ایک بہت ہی حساس اور انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ SIR اس کو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ گویا ایک شہریت کا ایک معاملہ ہو۔ فلپائن کے شہر سیبو میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پیر کی دوپہر فلپائن کا شہر سیبو زلزلے سے لرز اٹھا جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ فلپائن کے انسٹیٹیوٹ آف وانکولوجی اینڈ سیسمولوجی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زلزلے کا مرکز بوگو سٹی کے قریب تھا جبکہ اس کی گہرائی سطح زمین سے چند کلومیٹر نیچے ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کے وقت سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال تعلیمی اداروں میں دیکھی گئی۔ یونیورسٹی آف دی فلپائنز سیبو میں اس وقت تدریسی عمل جاری تھا اور اچانک زمین لرز اٹھی۔ طلبہ اور اساتذہ اپنی کلاسیں چھوڑ کر کھلے میدان کی سمت بھاگے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمارتوں کو ممکنہ ڈھانچہ جاتی نقصان پہنچنے کے خدشے کے پیش نظر تمام افراد کو کھلی جگہ پر جمع رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آفات سے نمٹنے والے اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے بھی چوکسی اختیار کی گئی ہے۔
सरकारी हुकाम की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। अच्छी खबर ये है कि अब तक कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी बड़े हादसे की इत्तला मिली है, ताहम शहरियों को अलर्ट रहने की ताकीद की गई है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने एसआईआर हेल्प डेस्क और नए वोटर्स के इंदराज के अमल का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में अवामी फलाह व बहबूद के कामों का सिलसिला तेजी से जारी है। हल्का असम्बली मलकपेट में एसआईआर हेल्प डेस्क कायम किया गया है और नए राय दहिंदों के इंदराज का अमल भी जारी है। मलकपेट के एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए एसआईआर हेल्प डेस्क का दौरा किया और नए वोटर्स के इंदराज के अमल का भी मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा ओल्ड मलकपेट डिवीजन के मोहम्मद शफी और मजलिस के सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने नए वोटर्स के इंदराज के अमल का मुआयना करते हुए अमले को हिदायत जारी की कि अवाम बिलखुसूस नौजवानों को रजिस्ट्रेशन के अमल में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने वहां मौजूद शहरियों से भी बातचीत की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।